Philippe, n'a soli président Golo, président Bokoni Tauna. Dirigeant de Bala, on m'a voté comme à la tombe. On avait à son goïta, et il a été dans le barala. A où tu as ta salaire, quoi, pour que ta façon comme ma bob. Je t'ai quoi dans la maïga, et il était mis bon face là. Oui, Manu, son délire, ma famille a son bon niveau. Emmanuel Macron, Dimena, what is it I see to go? Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup qu'il faut qu'il wali nyumando. Nyunam be ni dongile nyogomada. Ka bela jelen fo surtout mo munun be anga vidéo ka aimer ka commenter ka partager o bela jelen ka foli be ambe nyogombulu horonya kene ka dambe kene kan faso jo kene kan foi tambo ni srainka faso odebe aninka ni ala na krasona ambe mali defenfan joli laban foi tambo ni srainka beki hakili sigi ka bela jelen fo mo fen be kene kononga foli bo bela jelen ye chef fara muso ka demseni mabakoro ambe nyogombulu sanga ani wati bela jelena. Il y a de bonnes nouvelles chaque fois. Ya famia par Asimi na tunte faso jo sraka wallahi ne tumba bla. Na tunte tinya sraka ne tumba bla. Sogel na tunte ka mali jo wallahi ne tumba bla. No obeka mali de jo. Cela veut dire que différence ba de be oni fanga temele nunu ni nyoronche. Sogel nunu nale ni biche kalu woro. Wallahi oni beka ka santanka janyorona ukom jegajala ni baji. Milari bakele ni keme sabani biduru mindira ibeka na nofemoroma nu ya dun avion coulé au sol. Wallahi na tundira asimi nunuma. Ça veut dire que sorasi kelon kelembe mali kona betumbe avion soro. Milari bakele
ani kɛmɛ fila ni 50 min dira IBK n'a nɔfɛmɔgɔw ma n'u y'a kunu n'a tun dira Assimi Sogɛl ma Mali sɔrɔdasi kelen na a kelen o kelen tun bɛ avion sɔrɔ bilahi a kelen tun bɛ don avion kɔnɔ ka taa bunteli kɛ bilahi Mali mais u ka jan ɲɔgɔn na Assimi hɔrɔn don a tɛ sonyɛni kɛ ça veut dire k'a ka kuma man ca baarakɛla don halaladen don faso kanu b'a la a bɔra duba de kɔnɔ Sogɛl Kokala Mayiga cɛ don waraba don mɔgɔba don faso b'a nin kan aw bɛ kule ka dɛsɛ ninnu t'u ka sira bila de aw bɛ nkalon sugu bɛɛ tigɛ ka lagosi bɛɛ ta ka ninnu sɛgɛrɛ ninnu bɛ sira min kan ka jɔ o bɛ Mali jɔ imagine Faransi tɛ k'an dɛmɛ Union européenne tɛ k'an dɛmɛ Banque mondiale bɛɛ robinet datugu mais hali bi kɛlɛkɛminɛn min jiginna Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma hali bi Assimi blindé hakɛ min san ani kɛlɛkɛminɛn min jiginna Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma cela veut dire que ni ninnu wari min dira IBK ma k'u ka kɛlɛkɛminɛn san n'a tun dira ninnu ma nka cɛ hali civiliw cela veut dire que hali an minnu tɛ sɔrɔdasi bilahi an tun bɛ pick-up sɔrɔ bilahi hali bi an b'aw kɔ aw bɛ sira min kan walahi n'a y'a bila an bɛ aw bila parce que an bɛ tiɲɛ de kɔ imagine Diko bɔra ka kuma min fɔ ko ale tun bɛ fɛ ani Assimi ninnu ka segin ka kuma mais solution ma sɔrɔ a la walahi bilahi suma walahi ni Assimi ninnu tun tɛ Mali jɔ sira kan n'u tun tɛ danbe sira kan ne tun bɛ jigin ka bɔ terrain kɔnɔ parce que maa si tɛ n ka nasɔngɔ sara maa si tɛ n balo maa si tɛ n ka loyer sara mais mun de ye ninnu ko diya ne ye o bɛ sira min kan a ka ɲi a bɛ hɛrɛ lase bɛɛ ma Assimi kanubagaw Diko kanubagaw Sogɛl kanubagaw an bɛɛ ka kɛ kelen ye ka ninnu dɛmɛ mɔgɔ si kana don an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si kana n'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na n'i y'a mɛn ko Assimi Diko don n'i y'a mɛn ko Sogɛl Diko don Diko de kɛra sabu ɲuman ye a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka faso kanu fo an bɛnna mɔgɔ ɲɛnama ma ATT tun man ɲi a y'o gɛn Ala ka hinɛ la IBK man ɲi a y'o gɛn c'est comme ça fo Ala nana n'a ka na ye an nana bɛn mɔgɔ ɲɛnama ma mais n'a tun ye ninnu to yen Mali tun b'i si kɛ jugu sagoya la an tun tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ an tun tɛ bɔ tɔɲɔ kɔnɔ an tun tɛ bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ grâce à Imam Diko an bolo bɛnna ɲuman ma a ka gɛnni n'a ka wulikajɔ o fisara Mali ma kosɛbɛ ni Diko tun bɛ cɛsiri ka kafiri ni mɔgɔlankolon ka to k'u gɛn ka bɔ yen walahi an tun tɛna bɛn Assimi ma an tun tɛna bɛn Sogɛl ma an bɛ an fa fo ka wali ɲuman dɔn ka Sogɛl fo ka wali ɲuman dɔn ka Assimi fo ka wali ɲuman dɔn walahi wari min votera Mali assemblée kɔnɔ k'a di IBK n'a den ma k'a di Bube ninnu ma k'a di Bubu ninnu ma walahi ni nin wari hakɛ tun dira Assimi ninnu ma walahi o tun bɛ Mali fan bɛɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn ye imagine dɛmɛ foyi t'u ye Mali économie fitinin min bɛ yen avion sanna hali bi avion fila bɛ kɔfɛ ka na avion fila olu bɛ kɔfɛ ka na kɛlɛkɛminɛn min jiginna Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma can bɛ nin dɔrɔn de fɛ i ka wari ko tɛ i jɔyɔrɔ ko tɛ i kunsigi ko tɛ paga n'i bɛ sira ɲuman kan b'i dɛmɛ n'i bɛ sira jugu kan b'i gɛn ka bɔ yen o de ye anw ta ye hali bi an b'a ɲini Assimi fɛ a bɛ cogo min na a ka dɔ fara o kan cɛsiri min b'a bolo ani sabali min b'a bolo hali bi a ka dɔ fara o kan Maliyɛn minɛ cogo bɛɛ filɛ Tanti Kajɔ tun ka foli b'i ye Balayira Junior k'i fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fɔ walahi tellement que Assimi ye Maliyɛnw minɛ cogo dɔn a tɛ kuma mɔgɔ fɛ i bɛ bo fɔra ka dɛsɛ a tulo tɛ foyi la ale ɲɛ bɛ faso de la ale ça veut dire que a nakun ye min ye dɛ o de ka bon ale bolo ni fɛn bɛɛ ye hali bi to nin sira in kan n'i tora nin sira in kan élection tɛ yen ne de filɛ k'a fɔ i ye Buye b'i kɔ Diko b'i kɔ i y'a faamuya b'a la Segu mɔgɔba bɛɛ lajɛlen b'i kɔ ne y'a fɔ i ye ni Segukaw kɛrɛfɛ foyi tɛ se la dɛ parce que ne tun bɛ Segu de n bɛ Segu dɔn fɛn min don i ma ye Segu molobaliya tɛ kɛ yen Segu denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n'i ye molobaliya ta ka Segu diinɛ ɲɛmɔgɔw walima Segu dɔnnikɛlaw sɛgɛrɛ n'i ma kɛ fatɔ bila i bɛ kulusi bila Segu molobaliya tɛ kɛ yen olu mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ i bɛ yɛlɛ hali bi an b'a ɲini malidenw fɛ n'union fait la force kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ an faso sɛgɛnna a tɔɔrɔ la mun kosɔn dunko juguya mun kosɔn hɔrɔnkolonya n'an ye hɔrɔnw sɔrɔ an k'u dɛmɛ u ka faso in jɔ kɛlɛkɛminɛn caman nana bi o bɛɛ foto b'an ka page sanfɛ pick-upw b'a la i y'a faamuya b'a la
mɔgɔ ta mobili ça veut dire que Assimi ni bɛ faso jɔli de kan bilahi Assimi bɛ Mali in fɛ a bɔra Danbedu hali ni ye Assimi fa ye i b'a dɔn ko hɔrɔn don Assimi wolofa a n'a woloba bilahi ni ye ninnu ye i b'a dɔn ko ça veut dire que éducation b'u ka du kɔnɔ quoi hɔrɔnya b'u ka du kɔnɔ danbe b'u ka du kɔnɔ hali bi a ye taa n'a ye bilahi nin de bɛ malidenw nin kan yɛlɛma kɛra nin de kosɔn i bɛ ka gɛnna nin de kosɔn Mali bɛ ka sira sɔrɔ dɔɔni dɔɔni voilà k'a fɔ aw ye ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni de mɔgɔ minnu b'a la nin ma kɛ on s'en fout de ça ninnu ka san kalo 6 in ni ninnu bɛ san 1 sɔrɔ yɔrɔ o bilahi lakana bɛ sabati a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de hali bi o ye jahadisi min faga ka bɔ hakili ma hali bi o ye jahadisi min faga ka bɔ hakili ma a ye taa n'a ye foyi t'aw la nin de bɛ anw nin kan a ye taa n'a ye maliden bɛɛ b'aw kɔ buye b'aw kɔ an bɛɛ la ça veut dire que mɔgɔ min bɛ ne kɔ ne yɛrɛ buye to yen mɔgɔ min bɛ ne kɔ a ka bɔ hakili ma an bɛɛ lajɛlen b'a kɔ Dani de Paris i y'a faamuya b'a la Jɛnɛ Sogodogo Jason Matu Jawara Tanti Ka ça veut dire que ne yɛrɛ ma ça veut dire que non mais barika bɛ Assimi na dɛ wallahi barika bɛ Assimi na wallahi Assimi ye ala mɔgɔ de ye wallahi Assimi ye mɔgɔba de ye bilahi tiɲɛtigi don wallahi danbetigi don ne ma mɔgɔ ye ça veut dire que Assimi ko ka go mɔgɔ min ye ne m'a ye fɔlɔ ne ma mɔgɔ ye Assimi ko ka go mɔgɔ min ye ni ye ça veut dire que Assimi ko man di mɔgɔ ye e ka jate minɛ fangakɔrɔ mɔgɔw bɛɛ b'olu dɔn fangakɔrɔ mɔgɔ ni olu ye jɔn ye danbe to olu la olu tɛ faso fɛ olu t'u yɛrɛ fɛ surtout faso halala den fɛn fɛn bɛ baarakɛla fɛn fɛn bɛ faso hɔrɔn den fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ Assimi fɛ burukinabew b'a kɔ ivoiriyɛnw b'a kɔ sénégalais b'a fɛ diɲɛ bɛɛ a ɲɔgɔn président mana Mali kɔnɔ Assimi tellement que a joli ma ka di et puis muso min b'a bolo tellement que o garijɛgɛ ka ɲi muso min bɛ Assimi bolo wallahi ne ye muso in ye quoi hɛrɛ don muso min b'a bolo tellement que a garijɛgɛ ka bon cɛɲa don wa ça veut dire que muso in ala ni Assimi muso ye dɔrɔn bon o garijɛgɛ de filɛ Assimi nɔfɛ ani o sansi de bɛ Assimi nɔfɛ maliyɛnw foyi kana bɔ nin sira in kan dɛ sinon ne yɛrɛ min tun filɛ nin ne dimina dɛ wallahi ne fa bɔra ka kuma don min na Tumasi don bilahi ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔ mais an ye san joli kɛ kɛlɛ la an yɛrɛ ye fɛn min dilan wallahi n'an y'o tiɲɛ ça veut dire que an kɛra bɔnfu safu ye quoi san 7 an nin bɛ yɛlɛma kan san 7 an nin bɛ danbetigi kan san 7 an tun bɛ fɛ halala den kana Mali kɔnɔ ka Mali sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ o nana ça veut dire que an y'o sɔrɔ k'an yɛrɛ dama ka fara fara ça veut dire que k'an kɛ non fo ka diɲɛ wuli anw tɛ kɛ miiribali ye fo ka diɲɛ wuli anw tɛ kɛ lɛ ye an ye fɛn min dilan ka tila ka nɔɔni jamais Mamadu Jawara k'i fo an bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ bɛɛ k'i somɔgɔw wele bɛɛ k'i ka kabila wele bɛɛ k'i fa wele bɛɛ ka Assimi soutenir bilahi ni Assimi lakana sabati denmisɛnninw ka kalanko ka dɔ bɔ malo sɔngɔ la élection tɛ yen élection kɛ kun ye mɔgɔ ɲɛnama de ye n'an ye mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ wari min bɛ don élection na an t'o don malo la wari min bɛ don élection na an t'a don marifa la ni Assimi kɔni malidenw sago kɛ foyi tɛ se k'a lawuli segukaw bɛ yen nɔ mana ko tɛ kɛ olu la bilahi ni olu y'i danga segukaw ni olu y'i danga bilahi bɛ bɔ finatiri fɛ ni segu ne y'a a ye taa ne ka video lajɛ nin waati ninnu na n y'a fɔ de ko segu n'u kɛra mɔgɔ fɛ bilahi bɛ don da la quoi segukaw parce que j'ai été là-bas n bɛ yen dɔn ka tɛmɛ Bamako kan bilahi n bɛ segu dɔn ka tɛmɛ Bamako kan ni olu kɛr'i fɛ i bɛ yɛlɛ de i tɛ jigin Assimi barika de b'i la i ba sɛgɛnna furu la i ba muɲuna furu la i ba sabalila furu la bilahi Assimi bɛ se ka sɛgɛn mais i tɛ malo a ye taa ni baara ye ne balimaw n sigi kun ye mun ye bi cɛkɔrɔba jugu sago dɔ n y'a ka vocal lamɛn ko n jigila tigɛla quoi cɛkɔrɔba jugu sago dɔ ni kunu n'an bɛɛ jigi tun dalen b'a kan n'o ye docteur Omar Marko ye n y'a ka vocal lamɛn bilahi hali denmisɛnnin san 2 kuma min tɛ bɔ a da kɔnɔ bilahi an bɛ Diko fo dɛ ni Diko tuma i bɛ ka gɛn an tun tɛna Arasubaci couleur dɔn an tun tɛna faso denjugu couleur dɔn an tun tɛna sugu dɔn ja ni danbetigi nana jamana kun na bilahi i bɛ hɔrɔn kolon ani maa ɲɛnamaw choisi maa ɲɛnamaw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na quoi
ne ye Umar Marko ka vocal dɔ lamɛn mɛ n'a k'a la ne balimaw a b'a lamɛn jigilatigɛ to cɛkɔrɔba san 70 awuzubilahi mina setana rajim wallahi ni Sogɛl tun bɛna fanga la ni Asimi tun bɛna fanga la an tun tɛ nin jugu sago ninnu bilahi an tun t'u sɔn dɔn an tun tɛ nin jogo dɔn ça veut dire que an tun bɛ danaya d'u ka nkalon kan mais yanni n ka don a ka vocal kɔnɔ ne bɛ kuma kelen de fɔ Asimi ye Asimi Sogɛl ko ka di maliden bɛɛ ye fanga fɛn fɛn b'i la grâce à Sogɛl Asimi k'o f'i ye ka jɛya fanga fɛn fɛn b'i la grâce à Sogɛl Asimi Sogɛl bɛ ka nɛni bi Mali kɔnɔ Sogɛl bɛ ka dɔgɔya bi Asimi a se b'i ye ka bɔ ka kuma même pas 5 minutes bilahi Asimi ni bɔra ka kuma 5 minutes k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka Sogɛl dɔgɔya à partir de maintenant mɔgɔ ni Sogɛl dɔgɔya sariya bɛ boli kan wallahi Asimi n'i ye nin fɔ bilahi an bɛ lafiya sinon an dusu kasilen don dɛ cɛ bɛ baara la bataradenw bɛ ka nɛni cɛ bɛ baara la mɔgɔ lankolon sijugu mɔgɔ halakilenw bɛ k'an ka cɛkɔrɔba nɛni su ni tile dusukasi bɛ ɲini k'an faga Asimi a se bɛ e ye bi ka maliyɛnden bɛɛ da don bɔrɔ kɔnɔ parce que Mali bɛ cogo min na bi a kan ka sauver de Asimi a se bɛ e ye bi ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen lasabali n'i kumana bilahi kumakan barika de b'a la Asimi ko min bɛ ka kɛ Sogɛl la bi n'i sera ka taa ORTM na Mali teleso la walima ka ORTM wele u ka taa Kuluba kuma minnu bɛ ka fɔ Sogɛl ma mɔgɔ minnu bɛ ka Sogɛl dɔgɔya ka kangari dɔ o bɛɛ lajɛlen ye bilahi an bɛ lafiya sisan wallahi dakurunya kelen an bɛ lafiya sa o bɛ sirinya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i ka minisiri bɛ ka dɔgɔya i yɛrɛ ko k'i b'a fɛ baarakɛla don maliyɛnden bɛɛ b'a kɔ mɔgɔ siri tigɛlen molobali sijugu président minisiri kunturu o bɛ k'o de nɛni su ni tile Asimi n'i ye ne ka nin video ye a kɛ ala kama kɛ kira kama k'i fa n'i ba kama wallahi n'i bɔra ka dakurunya kelen fɔ n'i ye Sogɛl ça veut dire que mɔgɔ mana Sogɛl dɔgɔya a bɛ ni fanga cɛ mɔgɔ mana molobaliya ta ka Sogɛl sɛgɛrɛ a bɛ ni fanga cɛ Asimi n'i sera k'o kɛ sisan n ye n kali masa la an bɛɛ bɛ lafiya ninnu fɛn fɛn filɛ dabadenya la o bɛ siran kasolataga ɲɛ dɛ dabaraba fɛn fɛn bɛ yen Asimi n'i bɔra ka dakurunya kelen fɔ sisan wallahi bilahi an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ Sogɛl b'a ka baara kɛ tranquillement n'a fɔra ko jamana binna ka se degré dɔ la ninnu b'u ka baara la sɛgɛn sugu bɛɛ b'u kan ko maliden dɔw de bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ka ni nɛni jugu ninnu b'o da kɔnɔ ka ɲɛsin an ka minisiri ni an fa ma Asimi ça veut dire que Asimi kan ka wallahi kan ka bɔ ten quoi k'aw ji min ma kolokolo dɔgɔyama d'a kan an ye Umar Marko cɛkɔrɔba n'a dasi jɛlen wallahi a ye nɛni fɔ ne t'a bɔ n da kɔnɔ dɛ mais n bɛna vocal k'a la wallahi ni Asimi ma jɔ a jɔyɔrɔ la bilahi dusukasi bɛ ɲini ka an faga ni ninnu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ jaw bɛ tan de ni ninnu ça veut dire que ni ninnu da ça veut dire que ni ye ninnu da birilen bɔ an joli la fantanw joli la an ka impôt la jaw bɛ kɛ jugusago ye nin cogo de la Umar Marko tellement que ne tun dalen b'a la Umar Marko tellement que ne tun bolo ko hɔrɔn don bilahi ne y'a déposé kunun n tigɛra la fo ka n cu a kɔfɛ n tigɛra la fo ka n cu a kɔfɛ cɛkɔrɔba e den mana nin kumakan ninnu mɛn sisan Malodu e ka kabila mana nin nɛni kan mɛn cɛkɔrɔba n'a dasi jɛ e non ja ni ninnu tɛ fanga la u tɛ se k'a fɔ i k'u yɛrɛ ja ni ninnu ma don politiki kɔnɔ u tɛ se k'a fɔ i k'u yɛrɛ anw filɛ depuis anw wolola an ma don politiki la an tɛ foyi la an cɛsirilen don n'a fɔra ko aw y'aw si bɛɛ kɛ fanga la depuis Modibo Keyita binna fo bi aw bɛ fanga la n'a fɔra ko aw da bɔra tulu la aw bɛ taa sigi ka minisiri kunturu ko o nɛni komi denmisɛnnin fitinin f'a b'a fɔ k'ale tun bɛ fɛ ka Sogɛl bugɔ e mɛ ne tigɛra Marko la sa Umar Marko bilahi ne tigɛra la fo ka n cu a kɔfɛ ja ɲɔgɔn jugu sago tɛ Mali kɔnɔ mais avec le temps an bɛna bɛɛ sugu dɔn avec le temps Mali ça veut dire que ala bɛ tiɲɛ bange quoi depuis Sogɛl nana parti politique jugu sago den fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ n'an ka impôt bɛ ta ka tila o ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ baara la o tɛ faso jɔ ça veut dire que o degilen b'o o de la quoi waati dɔ a bɔra yan k'ale ye plainte de gouvernement kama ko parti politique m'u ka sara sɔrɔ a donna ta a bɔra ta o tuma na anw minnu bɛ ka impôt di
an minnu bɛ ka impôt sara dumuni tɛ an bolo lakana tɛ foyi foyi tɛ an bolo o tuma anw tɔw bɛ kɛ cogo jumɛn fantanw bɛ kɛ cogo jumɛn e san 60 aw bɛ fanga la aw ma se k'aw ka avenir dilan aw ma se ka foyi kɛ n'aw da bɔra fanga la don min na bɔfara bɛ caya juguya bɛ caya mɔgɔlankolonya bɛ caya o tuma an bɛ taa min Assimi il est temps que maintenant i ka degré dɔ bɔ an bɛ transition fanga de la waati ni kunkurunin don i y'a faamuya b'a la waati ni kunkurunin don président i tɛ président ye min élira démocratiquement bilahi dura b'i bolo ka maliyɛn denw u ka mali sauver bi ni fɛɛrɛ tɛ min bolo ni solution tɛ min bolo i k'i gɛli datugu u ka fasojɔlaw to k'u ka baara kɛ ni mali man di min ye i k'i kun da kala ta ka bɔ mali kɔnɔ mali ka di mɔgɔ minnu ka mali jɔ walahi sun an tɔɔrɔ la dɛ don o don cɛkɔrɔba bɛ ka nɛni don o don a bɛ ka dɔgɔya don o don sogɛli k'a bila o tuma na an b'an si kɛ ni minisiri fɛn fɛn nana o tɛ se wa o yɛrɛ bɛ jamana lasegin kɔfɛ de o bɛ jamana ta tiɲɛ de n'a tɛ se a bɛ dɛmɛ de pour k'a ka se n'a ça veut dire que mɔgɔninfin tɛ se k'a bɛɛ dɔn a ma se ka yɔrɔ min ye an k'a dɛmɛ a ka se k'o yɔrɔ ye mais an ka a ka bila a laban tuma mali bɛɛ b'a bila wa Assimi il est temps que maintenant i ka ministre e de b'a dɔn baarakɛla de ɲa b'i la cogo min na fana la i bɛ sogɛli fɛ sogɛli bɛ ka dɔgɔya don o don sogɛli bɛ ka nɛni don o don walahi aw minnu b'i kɔ bila ne ye mariko ka vocal lamɛn sɔrɔ walahi bilahi ma se ka sunɔgɔ ne tun b'a miiri ko mariko halakila ka se nin niveau ma ne tun b'a miiri ko mariko ta tiɲɛna ka se nin degré ma ne tun b'a miiri ko mariko ça veut dire que non mais cɛ kɛra lâche de quoi lâche wallahi Assimi ni bɔra bi ka kuma mali téléso la à partir de aujourd'hui i y'a faamuya bala mɔgɔ mana bɔ ka dɔ fɔ ministre ma sariya bɛ boli kan wallahi i b'a ye sa bɛɛ bɛ sogɛli bonya o bɛ siran marifatigi ɲɛ dɛ o bɛ siran sɔrɔdasiw ɲɛ dɛ o bɛ siran kasolataga ɲɛ dɛ wallahi Assimi dakuru ɲɛ kelen wallahi sogɛli b'a ka baara kɛ tranquillement parce que nin kuma caman b'i nɔfɛ i y'a faamuya bala faso baara b'i kan mais c'est décevant c'est décevant a ye nin vidéo in kolon k'a tigɛ k'a lase Assimi ma ko a ka bɔ ten sa a ka ministre bɛ ka nɛni su ni tile tiɲɛ ye makun ye tiɲɛ ye démocrate ye mais sogɛli sɛgɛnna dɛ a tɛ ka mali nafolo suɲa a bɛ ka baara de kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ u bɛ ka nɛni mun de la u bɛ ka dɔgɔya mun de la la question est là Assimi il est temps que maintenant i ka bɔ dɛ walima n'i tɛ sogɛli fɛ fana i k'a fɔ an ye walima n'i tɛ sogɛli walahi Assimi ni sogɛli ka fanga tiɲɛna walahi ɲɛ kali ala la ça veut dire que o y'i kɛlen ye fila manani ye bilahi ni fiɲɛ wulila a bɛ taa ni ye ni sogɛli ka fanga tiɲɛna Assimi division bɛ na bilahi séparation bɛ na farafara bɛ na wa bɛnbaliya bɛ na wallahi ni ninnu sera ka sogɛli ka fanga tiɲɛ ni ninnu sera ka sogɛli nɛgɛ bɔ mɔgɔ la Assimi o kɔrɔ k'i sara quoi i tagamana ka segin ka ŋunu ma kana sɔn an bɛ transition de kɔnɔ c'est pas un président qui était élu démocratiquement se b'i ye bi ka bɛɛ da don bɔrɔ kɔnɔ se b'i ye bi ka tiɲɛ fɔ malidenw ye se b'i ye bi ka bɔ ka kuma k'i kangari da fasoden jugu bɛɛ ye mais fanga min bɛ opposant côté majorité côté ninnu bɛna waatini dɔrɔn de kɛ ka mali bila arrêt sanfɛ opposant ko man ka y'o la ko wɛrɛ man ka y'o la ni président tɛ se a bɛ dɛmɛ de pour k'a ka se ni ministre tɛ se a bɛ dɛmɛ de pour k'a ka se o sera nin juguya denya in ma wa juguw b'a kan su ni tile ani faransi man di ani communauté internationale man di n'a fɔra ko fasoden jugu dɔw fana bɛ yen nɔ o bɛ ka bɔ ni cɛ ka vocal ye cɛkɔrɔbaw bɛ ka t'u sigi i y'a faamuya b'a la ko whatsapp groupe kɔnɔ ka sogɛli nɛni c'est ça ça fait mal ça fait très mal hali minnu tɛ sogɛli ye ça veut dire k'a b'an sɔgɔ de quoi hali minnu tɛ sogɛli ye bilahi ni bɛ ɲini ka tigɛ ni cɛ tun tɛ hɔrɔn ye ni baarakɛla tun tɛ là d'accord mais cɛ bɛ k'a yɛrɛ faga faso ye Assimi il est temps que maintenant i ka fɛn dɔ fɔ malidenw ye bɔ i ka kuma
mɔgɔ minnu bɛ ka dɔ fɔ Sogɛl ma a fɔ k'u ka sabali mɔgɔ minnu bɛ ka Sogɛl nɛni a fɔ k'u ka dabila mɔgɔ minnu bɛ ka Sogɛl dɔgɔya a fɔ k'u ka ça veut dire que u ka nin ko sugu in dabila ni kumana sa bila nin bɛɛ bɛ jɔ ni bɔra ka kuma dakurunya kelen nin bɛɛ bɛ jɔ o bɛ siran marifatigi ɲɛ o bɛ siran kaso ɲɛ ça veut dire que o bɛ ka malobaliya min kɛ Sogɛl la ni e bɔra ka kuma san bɛɛ bɛ lafiya il est temps que maintenant il faut parler cɛ tɛ se ka nɛni don o don cɛ tɛ se ka dɔgɔya don o don o tɛ se ka bin cɛ ka don o don ça passe pas an ka mariko cɛkɔrɔba jugu sago fɛnna bɔnɔ ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ jaja ni ninnu tɛ jɔyɔrɔ la hali basa ka fisa n'u ye jaja ni ninnu da tɛ politiki la basa ka fisa n'u ye jaja ni ninnu da bilen to anw joli bilahi sigikafɔ belebeleba min bɛna kɛ bilahi ne fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ parti politiki fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ ni min bɛ taa ku sɛnɛ ni min bɛ taa jaba sɛnɛ ni min bɛ taa sɛnɛ kɛ k'i ka parti balo i k'o kɛ ni tɛ ça veut dire que ka taa sɛnɛ kɛ k'i ka parti balo faso nafolo kana ta ka di mɔgɔ si ma depuis Modibo Keïta sara fɔ bi faso miliyari de bɛ ka ci i bɛ k'a ka parti dɔrɔn comment ça s'appelle gesedala o ala kana parti in tɔgɔ yɛrɛ nɔgɔya n ye i bɛ k'a ka parti in bɛrɛ t'a jɛ 1 milliard la san o san bɛrɛ t'a jɛ 1 milliard la i y'a faamuya bali Umaru Mariko ka parti 75 millions 75 millions san o san Umaru Mariko ka parti 75 millions Soumaïla Cissé ka parti 500 millions san o san o de mais ninnu ye mun de dilan Mali kɔnɔ ko parti politique faso wari bɛ ta ka d'u ma waati min na an baw bɛ ka sana ɲimi waati min na denmisɛnninw bɛ ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ waati min na lakana tɛ waati min na kalan tɛ ka wari cɛ ka di ni ça veut dire que kafiri ninnu ma o bɛ tila k'an faga tuguni opposant de la ka mun dilan Mali kɔnɔ majorité de la ka mun dilan Mali kɔnɔ a Sogɛl bɛ na o de tigɛ Sogɛl bana k'u ka ça veut dire que Sogɛl bana k'o de sara an ka mariko lamɛn wallahi billahi bɛ kasi fa b'a fɔ k'ale tun bɛna Sogɛl bugɔ k'ale ni Sogɛl ye ɲɔgɔn ye k'ale tun bɛ nin kɛ Sogɛl kan ko Sogɛl bolila k'o tun bɛ ka tabali de munumunu mais ne tigɛra Umaru Mariko la dɛ ja ni ma tu tigɛ t'a kɔnɔfɛn dɔn ni bɛ ka tun ma bin ni bɛ ka tun ma bɔ fanga la billahi ja kafiriw de tun bɛ anw bolo u nɛn ka di u dabara ka bon mais hɔrɔnya kisɛ kelen tɛ yen ni kɔngɔ y'u minɛ u bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni wari t'u kun bilayi o bɛ komi wulu fatɔ e cɛ wari sumalen ka di dɛ o tɛ baara la foyi mais Umaru Mariko ka parti 75 millions san o san 75 millions a tɛ baara la foyi n'o o wari d'u ma sisan n ka cɛ ne mais ala cɛ nin de ka dabila Mali kɔnɔ an ka Mariko lamɛn wallahi a b'a fɔ français la bamanankan yɔrɔ n b'o fana k'a la bilayi bɛɛ bɛ sa quoi. Il est temps que maintenant Assimi ka kuma cɛ molobaliya ka ça veut dire qu'u ka ministre bonya kɔ il est temps que maintenant Assimi ka bɔ ka kangari da bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka dɔ fɔ Sogɛl ma à partir d'aujourd'hui ni mɔgɔ fɛn fɛn ma u ka taa minɛ ka don kaso la bilayi i b'a ye sisan bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ bɛ lafiya an ka Mariko lamɛn non mais c'est honte wallahi a ye Mariko lamɛn dɛ. Tu sais, Chana, Sogɛl est un vulgaire menteur, un menteur. Il ment autant qu'il respire. Mais c'est parce que beaucoup de gens de l'AM ont joué dans le jeu de l'opportunisme pour me laisser moi seul répondre à tous ces mensonges et ces calomnies. Mais Sogɛl doit se souvenir que moi, j'ai failli le frapper au ministère de l'Éducation nationale. Parce que la veille de notre rencontre pour mettre sur place la Commission nationale de négociation, il avait raconté des bêtises à la télé nationale. Wallahi, au kan ka taa nin di bois foronto ma. Wallahi, ne tun ma miiri, ne tun ma sigi n'a ye ja ko. Wallahi, nin bɛ cogo min na, hali ça veut dire que ni bo ma minɛ, bo bɛ bɔ yɔrɔ min na a t'a dɔn bilahi. Ni bo kɛ nɛgɛ ma ni minɛ, hali a bɛ bo kɛ yɔrɔ min na a t'a dɔn. Ja nin ye jugu sagoba de. Nin cɛkɔrɔba, hali bi ko ale bɛ siɲɛ de ta. Nin cɛkɔrɔba in, ko hali bi ko ale bɛ Mali minisiri, ko ale tun bɛ fɛ k'o bugɔ. Ministre kunturu. Mais Assimi c'est trop. Wallahi nin vocal in baara kan ka kɛ n'a ye. Nin vocal in kan ka ta ka baara kɛ n'a ye. Nin kuma in, ala, ni juge, ça veut dire que s'il y a des justices au Mali, ni sariya bɛ yen,
nous vocalin kanga taka barakane munde cette année de Oumar Markola faut qu'à ce niveau là quoi de tumena sogeli bugo ah mais djugu là Mali bi anga lame vraiment jigila tigé de quoi ne ni même masno à la Commission nationale de négociation, il avait raconté des bêtises à la télé nationale. Donc, elle est venue dans la salle. Quand je l'ai vu rentrer, j'ai bondi sur lui, je voulais lui taper. C'est le père à son âme, le directeur de l'école nationale de médecine, Moussa Traoré. Mamadou Diakité était là, mère Rayon. Mamadou Diakité, mère. Ne balmao, mro munumbe lini nasisa. Ni sogali be ka barake aya sebe ko wi. Na te ka barake aya sebe ko no. Ni sogali kaini aya sebe ko wi. Ni sogali mani aya sebe ko no. Mro munumbe lini na. Massa, nous d'abord tout de là. O tumbe soro min ka ote ka ketuguni. Faso hami be sogal la. Sogal be fe ka économie ke ka Mali dembe du susuma. Sogal be fe ka barake. Wari min tumbe di mro fufala kuma. U dalembe sunorola. Kanga wari kono. Massa, o de tigetofle. Kuma chara. Voilà, imagine, bébé ka foko oui, ko sogal kani. Marco ebetami. Ole li dabla. Marco ebetami. Wallahi, sogal kele chugota la Mali kono. Wallahi, asimi kele chugota la. Le peuple sont derrière le deux là. Billahi Mali bébé quoi. Mais imagine, bébé ka sebe ko oui. Sogal kani avec a barake. John de bese nous non. Ni jamana korodon buffet, daika sunoro faut être là. Vraiment merci infiniment. Ou les dabla ça. Putain. Ou bien anga vidéo tige. Anga marko la même betla kana. Yura mina be kuma bamana kana betla ko kana bila ou be ça quoi. Moussa Traoré. Mamadou Diakité était là, mère Rayon. Mamadou Diakité, mère Rayon. Et puis il y avait d'autres gens de l'AM là. Donc on a fait quelques tours de table. Et il va d'un côté, je vais de l'autre côté, j'essaie de l'attraper pour le frapper. Et ça, il se souvient de ça. Mais moi j'avais un peu de... Cela veut dire que quand il y a là, allez tu me fais qu'il y ait Sogel ka, ko Sogel srana, allez be ka Sogel gain, ko Sogel be ka tabali munu. Na le boula kata nun côté là, Sogel be bouli kata en fait. A tu me fais ka Sogel mine ka, quand allez tu me fais ka Sogel mine ka bouli, ka Sogel bouro, ko Sogel srana, quand allez be ka Sogel gain, ko Sogel be bouli la kata en fait chokoro ba. Ani la haraka sun kata me jiaka. Ninte kele la banko juguye. Ni kele la banko jugude. Ka fola misiri kona kata la bambari kona. Ni tunkoko nimbe songa ni nkoke. Ne tumba foko ayi. Me ja senge mayende. Billahi ni senge ye moro mine. O de la nyabe moro chamana udaka bufa me tegera fuku. Mek ni senge yu mine de buka jugu soko denya do jian kono billahi. Ninke kunde kuma incha kunte dorze. Ou ça veut dire que ou kanan de bona. Sogal ye bele de ke onyimi nyon kono. Sogal ye chenchen de ke ou ka basi jalan kono. Kuma chaya konfle. Est-ce que Mali be chogo mina bi? Est-ce qu'il y a une dama kanga blanyona wa? Tanti Maimouna Kamara qu'il faut qu'il wali mando. Mali be chogo mina bi. Oumar Marko chogoro ba. Quand tu mina sogal buko ko sogal bolade. Il est temps que maintenant, wallahi asumi sigide. No ye sogal nega bo Mali una. Ni sogal ka fanga bina nyen kali alala ni tora fanga le ka foma ko tu moria. Jama mimbi ko kelenka jama tede. Billahi haniya Mali don kera efe asimi. Ikembe ka sogal ta o de la Mali dembe krife. Yani ka sogal ta. Aw tara banda uta watimna jontu mbauko. Aw nana ko iba do Mali untigara asimu no na watimna. U nana ko nana kele to para CV. Mugo ka senge. Ko nana mugo ka kele to para CV ko ka duma ko lube segin kata kele korola. U tora ni fanga ye. Mali ndo nyu sigu kumiri. Ko nunu na bali ko be ka kuma flafo. Ku dabe mugu bo u dabe nyenya bo. Antoro ola mugo munu ye keleke. No ye M5 ye ou banaka comment ça s'appelle présidenta M5 kono. Utra banda uta faka forola. Chokoroba be retraite la. Minyo contrat signé ani Francho uche ko ka Mali chi ko ka Mali bunte. Utra ode ta fo forola. Banda una wati ani Zalu Odria.
u ye siɲɛturu min kɛ fo kaye bilenman b'u mɔgɔ fila bolo ne fɔlɔ de y'a bila n ka pasi sanfɛ n ko attention Asimi attention aw taara bandaw ta est-ce que a bɛ bandaw dɔn wa bandaw ye français mɔgɔ de mɔgɔw ye ne wele n'o bandaw ka ɲi a démissionnera siɲɛ joli a démissionnera siɲɛ 3 a tun bɛ Musa ko k'a bɛ molobaliya k'a la a démissionnera a tun bɛ IBK ko k'a bɛ molobaliya k'a la a démissionnera balayira nin jigin ka bɔ i ka pasi sanfɛ bandaw ka ɲi buwajan a ɲɔgɔn tɛ a dusu ka bon a bɛ tiɲɛ fɛ o labanna cogo jumɛn bon o waati maliyɛnw tun bɛ ka Asimi ninnu lajɛ dɛ u ka ko tun b'u bolo fila de la mais mɔgɔw ka tugu Asimi kɔ à 100% a ye Sogɛli ta bilahi n bɛ n kali ala la i ye Sogɛli ta mɔgɔw sɔnna et puis depuis i ye Sogɛli ta baara bɛ ka kɛ kana sɔn u ka lagosi kana sɔn u k'i na bila ɲɔgɔn na kana sɔn u ka nɛgɛ bɔ mɔgɔw la an bɛ camancɛ fanga de kɔnɔ camancɛ fanga majorité tɛ yen opposant tɛ yen i y'a faamuya b'a la ɲɔgɔn sama man ka kɛ nin waati ni président de élila démocratiquement maliyɛnw mana voter président min ye ni o nana de majorité ni opposant bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ o la bɛɛ b'i ka parti dɛmɛ en tant que o tɛ yen bɔ i ka kuma télé la mɔgɔ bɛ ka fanga in dɔgɔya i k'a bɛɛ minɛ ka bɛɛ don kaso la mɔgɔ bɛ ka fanga in dɔgɔya i ka bɔ ka dakuruɲɛ kelen fɔ à partir d'aujourd'hui ni mɔgɔ dɔ fɔ camancɛ fanga aw b'a minɛ ka don kaso la i b'i ka kuma fɔ paga maliden bɛɛ b'i fɛ maliden bɛɛ b'i kɔ wa paga tɛ aw sɔrɔ en tant que ni malidenw b'aw kɔ hali faransi tɛ se aw la amérique tɛ se aw la diɲɛ foyi tɛ se aw la parce que ni mɔgɔ ko o bɛ aw kɛlɛ o bɛ malidenw de kɛlɛ fɔlɔ ni mɔgɔ ko k'a bɛ aw faga o bɛ malidenw de faga fɔlɔ parce que tellement que aw kanu min bɛ malidenw dusukun na k'a da mun kan aw ka hɔrɔnya n'aw ka cɛsiri n'aw ka baara ɲuman Asimi kana sɔn u ka Sogɛli dɔgɔya nin cogo la ça fait des moments depuis Kawudi min bɛ yen a bɛ ka Sogɛli nɛni Rasbachi bɛ k'a nɛni Nyangi bɛ k'a nɛni ça veut dire que faso den jugu faso kumasuludenw a bɛɛ lajɛlen bɛ ka Sogɛli nɛni surɔ fana an ye nin cɛkɔrɔba in fana ka vocali sɔrɔ cɛkɔrɔba kafiri bila a y'a lamɛn dɛ. Et ça, il se souvient de ça. Mais moi, j'avais un peu de pudeur par rapport à ça quand je le voyais ces temps-ci. Mais je crois que ce n'est pas la peine. Je crois que j'avais raison en cette période-là. Il fallait bien que je le chauffe, quoi. Ce type était un menteur, un affabulateur, etc. Mais je ne m'associerai pas du tout à la gestion du soi-disant mouvement démocratique de 91 à nos jours. Je ne m'associe pas du tout. Malien tɛ tiɲɛtigi fɛ malien tɛ danbetigi fɛ n b'a ka bamanankan k'a la pour que vidéo kana janya bila jigilatigɛ don a y'a lamɛn wallahi Ture kan ka décision ta nin ko in na Ture min ko k'a tɛ nɛnini fɛ Ture min ko k'a tɛ molobaliya fɛ Ture min ko k'a tɛ jugusagudenya fɛ Ture kan ka nin kumakan in ta n bɛna k'a la a y'a lamɛn ça veut dire que a ye nɛnini fɔ hali bilakɔrɔ fara 3 tɛ sɔn ka nin nɛnini bɔ a da kɔnɔ a ye kuma fɔ jigilatigɛ don an ka lamɛn. Non, même non, tu nous t'as banal. Maintenant, on va faire ça, on va faire ça. Allez, nous devons faire ça, comment faire? D'aller, c'est nous. Prochainement, mon dit. Wallahi, camarade, ni choqué. Outloba là, avec la sourire de Nenita, tu vois pas. C'est-à-dire qu'à Karayoko, flade quoi, du coup, ça vaut. Billahi ne remarque aya la mede abena ni blame bois da kona la mede frale yakuma ni mulubali yakuma de temps Choguel, il y a beaucoup de contre-vérités là-dedans. Moi je me demande s'il ne faut pas diffuser ça ka jigakan quoi ka diffuser radio Kaira la ka fo amna kuma do ta da Choguel da kono kuma do ta da Choguel da kono ka se jamana ma kuma fa ngalo abangalo Ninde kama radio Kaira est 100 ans de que angoko MPR te kuma radio Kaira la kada kan Choguel ben galon de teke donc anye plus ninga avec ketani 100 ans MPR ko kuma foka na sesi sama MPR kuma mandi radio Kaira la donc anga essayer ka décortiquer aye kuma minu fo temps ayem ka kula ani mouvement démocratique ka kuma la ibe chama donné ka kuma la am se ka be pusakili ci émission spéciale de kanga sikakan 3 dans la semaine quand Choguel passait front une idée de réussir à encore maintenir quand Choguel passait entièrement à claquer en scan c'est un coup bali
ka foronto kala ka bla rojugu la. Malien. An sen ko bali ka foronto ke an sen na ka bla a yɔrɔ jugu la cɛkɔrɔba san 70. Sogɛli ça veut dire que sogɛli ka nan bɔ sogɛli ma jɛ ni molobaliya ye wari fo min tun bɛ ka ta ka d'u ma sogɛli y'a tigɛ Mariko ka plainte bɛ hali bi ko parti politique ka sara k'o tɛ ka sɔrɔ a ka plainte bɛ yen bon a filɛ nin ni ça veut dire que ni wari tigɛra ninnu na dɔrɔn ça veut dire que u bɛ komi bilakoro ni bilakoro regarde comme il parle sisan o bɛ ka décision bɛɛ ta o bɛ ka juguya bɛɛ ta o bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ sisan ka sogɛli lagosi ka nɛgɛ bɔ malidenw na jɔn de bɛ se ka nin bali jɔn de bɛ se ka nin ko in da sira la Asimi ni Asimi bɔra bi ko n'a ye sogɛli nɛni ka mɛn cɛ o cɛ da i bɛ minɛ ka don kaso la n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma bilahi bɛɛ bɛ sogɛli ye k'a to yen sisan bɛɛ bɛ sogɛli ye k'a to yen sisan en tant que ni Asimi ma jɔ wallahi tellement que malien ka jugu cogo min na u laban bilahi o bɛ ni sogɛli bila ɲɔgɔn na ni sogɛli bilala ɲɔgɔn na a da man di la dɛ ni sogɛli bilala ɲɔgɔn na Asimi o y'i ka fanga tiɲɛnen ye ni sogɛli bilala ɲɔgɔn na bilahi ça veut dire que o y'i kɛlen ye bɔnfu safu ye fanga min b'i la sogɛli ka fanga don fanga min b'i la malidenw ka fanga don malidenw bɛ e fɛ o bɛ sogɛli fɛ aw mɔgɔ fila ko ka di maliden bɛɛ ye i tɔɲɔgɔn i jɛɲɔgɔn n'i b'a dɔn ko baarakɛla don a dɛmɛ mɔgɔw ka fara a la ni sogɛli ko ka di ye a dɛmɛ mɔgɔw ka ye k'a to yen mais k'i sigi k'a lajɛ tan don o don a bɛ ka lagosi don o don a bɛ ka nɛni vraiment c'est décevant c'est honteux vraiment moi ça me fait très mal ça me fait très mal a ye min kɛ Mariko y'a sigi kɛ Mali kɔnɔ a m'a kɛ a ye min kɛ mɔgɔ bɛ ka sogɛli dɔgɔya sa bilahi sogɛli nana an ye fɛn min ye ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ sogɛli nalen ni bi cɛ an ye baara ye an ye cɛsiri ye an ye kumabaw mɛn Nations Unies kɔnɔ Mariko filɛ foyi ma tigɛ Mariko la ni wari tɛ parti politique fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ sogɛli ko wari tɛ da si ma tuguni sogɛli yɛrɛ ka parti b'a bolo sogɛli yɛrɛ ka parti b'a bolo wari tɛ di parti si ma tuguni o de juguya bɛ yen ko ka sogɛli tɔgɔ tiɲɛ arajo la a y'a lamɛn dɛ a bɛna kuma min fɔ sogɛli ma a y'a lamɛn dɛ non même non ne tigɛra Mariko la fo ka n cun a kɔfɛ Mariko ne ye e déposé ka bɔ n ka vie la pewu bilahi n y'i fɔnɔ de quoi ne yɛrɛ tun bolo ko nin ye silamɛ de ye ne bolo ko nin ye mɔgɔ ɲɛnama ye ne bolo ko danbe bɛ na ja ni kɔngɔ ye ninnu minɛ bilahi hali denmisɛnnin san 2 ka fisa ni ninnu ye bon Monsieur Touré cɛ baara b'i bolo dɛ ni nɛni cɛ kan ka wele ka ɲininka a tɛ se ka paga bɔ a la sariya k'a ka baara kɛ jama t'a kɔ tɔgɔ t'a la barika t'a la nin kan ka wele pourquoi jamana kuntigi o bɛ nɛni nin cogo la pourquoi Mariko bɛ Mali bɛɛ nɛni nin cogo la ka Mali bɛɛ nɛni ni sogɛli nana a bɛ komi i ye Mali bɛɛ nɛni pourquoi bon Mariko filɛ nin ka Mali bɛɛ nɛni k'a b'a sen fili maliyɛn bɛɛ kɔnɔ k'a b'a sen ça veut dire que a ye nɛni bɔ a dɔ kɔnɔ bilahi hali ne yɛrɛ tɛ sɔn a ma hali ne n tɛ sɔn ka bɔ n da kɔnɔ a y'a lamɛn dɛ ne mɛ cɛ kɛra fatɔ ye a y'i ta di buwa fɔlɔntɔ ma. Pour de ça ale dun taara ka taa furusago kuma fɔ bi ale ye sinɛ de fɔrɔsiyɛ ɲɛmɔgɔ de wallahi Kamara ni Choguel ka dafaraliya kuma ni molobaliya kuma de ye tan Choguel il y a beaucoup de contre-vérités là-dedans. Moi je me demande s'il ne faut pas diffuser ça ka jiga kan quoi ka diffuser radio Kayra la ka fɔ an bɛna kuma dɔ ta da Choguel da kɔnɔ kuma dɔ ta da Choguel da kɔnɔ ka se jamana ma a kuma fa ngalo a ba ngalo nin de kama radio Kayra ye san 10 de kɛ an ko ko MPR tɛ kuma radio Kayra la ka da kan Choguel bɛ ngalon de tigɛ donc an ye plus min kɛ a bɛ kɛ ni san 10 ye MPR ko kuma fo ka na se sisan ma MPR kuma man di radio Kayra la donc an ka essayer ka décortiquer a ye kuma minnu fɔ tan AYM ka ko la ani mouvement démocratique ka kuma la i bɛ caman dɔn ne ka kuma la an bɛ se k'a bɛɛ pasakili ci émission spéciale de kan ka sigi a kan 3 dans la semaine ka Choguel passer fɔlɔ o ye ni idée de ye dɛ idée wɛrɛ bɛ se ka k'aw kɔnɔ min tɛ nin ye ka Choguel passer entièrement ka tila ka an sen ko bali ka foronto k'a la k'a bila yɔrɔ jugu la. Voilà. Malien. Voilà bɛɛ ye nin mɛn ni mɔgɔ min ma mɛn bɛ segin a la maliyɛnw bɛɛ ka video kɛ nin kan dɛ bɛɛ ka bɔ Mariko kama bɛɛ
fasoden ɲuman n'i bɛ se ka vocal kɛ n'i bɛ se ka video kɛ bɛɛ ka bɔ Mali ko kama a ye Mali bɛɛ nɛni a ye Mali bɛɛ dɔgɔya e ni Ala na kira cɛ ninnu denw bɛ kɛ mun de ye ninnu denw o bɛ kɛ mun de ye o de la parti politique fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ cɛkɔrɔba fɛn fɛn tun bɛ yen Asmika bɛɛ bila ka taa retraite la u k'u geli datugu ka bɔ an da la Asmika ninnu bɛɛ bila ka taa chômage la u k'u nɛ minɛ ka bɔ an da la nin kafiri ninnu Mali tun bɛ ninnu de bolo san joli Mali bɛ ka segin kɔfɛ de ja ne fantanw joli tɛ ninnu kɔnɔ ça veut dire que o bɛ kɛ jugu sago de ja ni wari bɛ ninnu kɔnɔ de b'u n'u jɔ an ɲɛna bulafɛri dɛnya la u tɛ se ka kɔngɔ muɲu imagine ka Mali bɛɛ nɛni Mali bɛɛ ka ministre de sogɛlen bi Mali bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ de sogɛlen bi wari tigɛlen o de dimi b'a la la famille ils vont ce pays là nin bɛ taa min mais Mali jɔli ma nɔgɔ dɛ Mali ka jɔ a ma nɔgɔn dɛ hasidi de ka ca baarakɛbali de ka ca nantankolon o de ka ca écoutez n b'a k'a la siɲɛ kelen bɛ bɔ yen n b'a k'a la une fois n bɛ bɔ yen an ka essayer ka décortiquer a ye kuma minnu fɔ tan IM ka ko la ani mouvement démocratique ka kuma la i bɛ caman dɔn ne ka kuma la an bɛ se k'a bɛɛ pasakili ci émission spéciale de kan ka sigi a kan 3 dans la semaine ka Choguel passer fɔlɔ o ye ni idée de ye dɛ idée wɛrɛ bɛ se ka k'aw kɔnɔ min tɛ nin ye ka Choguel passer entièrement ka tila ka an sen ko bali ka foronto k'a la k'a bila yɔrɔ jugu la Malien. bon o b'a yira k'a fɔ hali bi ko jugu bɛna wuli Choguel kama dɛ jugu bɛ ka ca Choguel kama dɛ i ɲɛ t'a la k'u ka labɛn bɛ sabati ka taa nkalon da Choguel la radio sow la ka Choguel tɔgɔ tiɲɛ radio sow la ko k'a passer a yɛrɛ ka radio sow n'o ye Kayra ye radio Kayra ka taa nkalon da Choguel la k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka taa nkalon da Choguel la ka Choguel mankutu tiɲɛ ka Choguel nɛgɛ bɔ mɔgɔw la wallahi ni Asimi bɔra ka kuma sa dɔ bɛ bɔ molobaliya la cɛ o cɛ o filɛ ka min kɛ Kawji min na n'o ye nin kɛ Mariko la i b'a ye bɛɛ b'a datugu sisan Mariko ka nin vocali bilayi ni Ture y'a ta ka baara kɛ na i b'a ye u b'u makun sisan an bɛ bɔ yen Ala ka hinɛ Mariko la ka da yɔrɔ sumaya i y'an ko k'i tun Ala ka nɔgɔya e kɛra faden sago ye de sa e kɛra bɔnfo ça veut dire que e fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban baara kɔnɔ c'est fini nin bi cela veut dire que nin b'i lajigin de ka Mariko i tɛ yɛlɛ abada nin b'i lajigin de i tɛ don da la an bɛ tɛmɛ yen hasidi cɛkɔrɔ a ka émission kɛra mercredi hasidi den min wolo kɛra fu ye den min ye Bacilila tɔgɔ k'a kɛ komi samiya bo den min Bacilila ka Bacilila danbe bɔ a la n'i ko Bacili bi mɔgɔw bɛ kasi de n'i ko ça veut dire que ni Bacili hali ni kan tɛ Baci ma de n'i ko mɔgɔ wɛrɛ ma ko Bacilila fo ja bɛ tigɛ tellement que hali Bacili u tɛ fɔ jamu yɛrɛ k'a fɔ tuguni tellement que u jamu ye lagosi sɔrɔ u jamu bɛ mɔgɔw lasiran u jamu ça veut dire que Bacilila n'i ye Bacilila yɛrɛ bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn ça veut dire que walima n'i ko i ye Bacili ye dɔrɔn i bɛ kɛ komi ɲugun ta fɛn quoi Ala ni nin dangaden sababu la cogo t'a bolo tuguni k'ale bɛna da don M5 ni Choguel ni ɲɔgɔn cɛ Rasa ne y'a fɔ ye e kɛra handicapé total i tagamana ka segin ka ŋunuma hadamaden n'i wolola kalo 1 kalo 2 kalo 3 kalo 4 i bɛ ŋunuma kalo 5 ka taa se kalo 6 ma kalo 8 i bɛ tagama o ye denmisɛnniya ye o la i bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ça veut dire que i bɛ se ka boli ka taa yɔrɔ bɛɛ i bɛ baara kɛ mais i cɛkɔrɔbatɔ i kunsigi jɛra n'i seginna ka ŋunuma dɔrɔn o y'i kɛlen handicapé total ye soit i donna mobili kɔnɔ ka t'i kun fara kogo kun soit i donna mobili kɔnɔ ça veut dire que ka dulɔ min ka don mobili kɔnɔ k'a boli ka jigin pɔn kɔnɔ o ça veut dire que o accident bɛ se k'i kɛ jugu sago ye i bɛ segin ka ŋunuma o de bɛ e nɔfɛ ça veut dire que e kɛra handicapé de ye quoi handicapé total i tagamana ka segin ka ŋunuma mɔgɔ dun mana tagama ka segin ka ŋunuma ça veut dire que o y'i kɛlen jugu sago ye i tɛ se ka foyi dilan diɲɛ kɔnɔ tuguni Arasa ne y'a fɔ ko e kɛra su ye ni sara i tɛ se k'i bolo kɔrɔta ni sara i tɛ se ka ji min ni sara i tɛ se ka bo fara ni sara o y'i salen de ye Arasa ne ye nin fɔ ye wari sonyɛnen min dir'i ma Senegali a k'i fa n'i ba kama i ka taa refuser demande i ka bɔ an da la olu bɛ kule sugu bɛ jɔ san joli i bɛ bo fara la tatemɛnɛ sisi tɛ bɔ parce que bɛɛ tigɛl'i la danaya ye kelen de fila tɛ mɔgɔw tun dara e la
ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan mɔgɔ tun kɛra e fɛ ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan jama min tun bɛ ko a tɛ mɔgɔ si kɔ mais a bɛ cogo di bi i ye tiɲɛ de bila mɔgɔ y'i bila i ye nkalon de ta mɔgɔ y'i bila ka tiɲɛ ta e bɛ taa yɔrɔ jumɛn i yɛrɛ saisi dɔɔni miiri dɔɔni ka segin kɔfɛ ça veut dire k'i yɛrɛ lafiya ten kɔ sinon ça passera pas i y'a faamuya b'a la tellement que setanɛ don tellement que kafiri don tellement que jugusago don k'a bɛ M5 défend bi an k'a lamɛn dɛ non bilahi e kɛra ba sinamuso sago ye walahi an ka rasa lamɛn dɛ cɛkɔrɔba hakɛ min bɔra a bɔra ka M5 kuru kɔnɔ a y'a lajɛ jɔn de bɛ ne Choguel fɛ de u y'a fɔ ni karisa tɛ nin fɛ a y'o tɔgɔ bɔ a la n'o karisa ale de b'i ka kɛlɛ k'i kɔfɛ kuma a y'o tɔgɔ sɛbɛn joona a sɛbɛn joona non hali don karisa y'a fɔ k'i ka kuma i k'a ma ɲɛ a y'a tɔgɔ bɔ a la bon nin yɔrɔ est ce que M5 sigira nin kama wa cɛkɔrɔba hakɛ min bɔra a bɔra k'a ka wolo nin de la wa muso bon tellement que sujet t'i bolo tellement k'i kɛra basa ye tellement k'i kɛra woloko jugu ye tellement k'i kɛra faden sago ye tellement k'i kɛra fatɔ ye a filɛ ala ye nin de bila malidenw bɛɛ sanfɛ ja ala bɛ kɛ dangaden fɛ ka jama d'a ma ka sanga d'a ma ka nafolo di a ma mais a bɛ tila k'a bila bɛɛ kɔfɛ a bɛ tila k'a jigin k'a kɛ senna samara ye rasa e ɲugun de bɛ mɔgɔw la rasa e ka t'i ka commentaire lajɛ rasa ni e ye video kɛ walima n'i bɛna grand dossier kɛ n'i ye publication kɛ e ka taa commentaire lajɛ wallahi dɔgɔyama min bɛ ka ta k'a ɲɛsin ba ma nani min bɛ ka da i ba kan rasa n'i ma réseau sociaux ko in dabila bilahi i tɛ don da la ni rasa ye publication kɛ n'a ye video kɛ e ka taa ka commentaire bɛɛ lajɛ nani min bɛ da ba kan a tɛ da mɔgɔ si kan nani min bɛ da fa kan a tɛ da mɔgɔ si kan a yɛrɛ ɲɛ bɛ nin bɛɛ la rasa e ko M5 kana bɔ yan e ko M5 de ye Mali ci e da don ko M5 yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ rasa Choguel Keita de Choguel nɛgɛ tɛ bɔ mɔgɔ si la n'a ye faso nafolo siɲɛ a nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔ la a taara baara min kama n'a ma se k'a kɛ a nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔ la n'a kɛra jugusago ye mɔgɔw b'a bila rasa en tant que maliyɛn denw bɛ Choguel fɛ i bɛ kule ka dɛsɛ foyi i biɲɛ bɛ tu i kɔnɔ ça veut dire que i ta bɛ tiɲɛ bilahi kule la radio so la ye wari tɛ d'i ma tuguni fɔlɔ tun bɛ se ka mɔgɔ bagaba u bɛ wari d'i ma bi i bɛ bo fara ka nkalon da mɔgɔ la hali u t'a dɔn i bɛ diɲɛ kɔnɔ anw minnu bɛ faransi an yɛrɛ de b'i tɔgɔ fɔ sinon mali kɔnɔ hali fila manani o tɔgɔ bɛ fɔ ka tɛmɛ e kan woloko jugu e b'i si kɛ hasididenya la ne m'a fɔ yen k'i ka juguya dabila i bɛ k'a ta kɛ don o de bɛ ka mɔgɔw juguya ala bɛ k'i barika ban don o de bɛ ka mɔgɔw juguya barika fitinin min b'i la ala bɛ k'a bɔ i la ka taa fara mɔgɔ minnu bɛ k'u juguya kɛ ça veut dire que k'i lafo quoi jugu sago mɔgɔ halakilen ni danbe tun bɛ e la ni e tun ye kɔngɔ mun sini kama wallahi Asimi bɛ place min na e tun b'a sɔrɔ wallahi Choguel filɛ place min na e tun b'a sɔrɔ e colonel Njaw bɛ place min na e tun b'a sɔrɔ Kamara bɛ place min na e tun b'a sɔrɔ mais i kɛra faden to dunna ten i ɲɛ t'a la i barika banna hali ala man kise a tɛ aw bolo i ɲɛ t'a la sagaw dɔrɔn de b'i kɔ sa sagaw hali ninnu mɔgɔ minnu b'i kɔ hali sagaw tɛ i ɲɛ t'a la mɔgɔ si mago t'u la bi videokɛla minnu b'i kɔ mɔgɔ t'u lajɛ mɔgɔ t'u lamɛn mɔgɔ ka sira t'u la wa videokɛla minnu b'i bolo tellement k'u yɛrɛ sɛgɛnna mɔgɔ tigɛr'u la mɔgɔ tɛ t'u lamɛn ni balima fila bɛ ɲɔgɔn na i b'o panpantɔ o de la ni balima fila bɛ kɛlɛ la o b'u pan k'u bɔ o de la k'olu bɛna kiiri tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ sinon argument t'u bolo dalilu t'u bolo ça veut dire que faso jɔkan t'u da n'u ye balima fila ye ɲɔgɔn na i b'u panpantɔ ye ka na ko tiɲɛ seginna Arasa ma tiɲɛ tɛ se ka segin Arasa ma fo ka diɲɛ dugukolo meleke n'i bɛ fɛ tiɲɛ ka segin Arasa ma Bubu Sise a k'a tɔgɔ fɔ n'i bɛ fɛ tiɲɛ ka segin Arasa ma a ka IBK t'a tɔgɔ ma n'i bɛ fɛ tiɲɛ ka segin Arasa ma a ka Karimu Keyita t'a tɔgɔ ma Karimu Keyita ye porno min tunu a k'a fɔ juyɔ cira munduru cira san 2 denmisɛnninw ma kalan Arasa ka nin bɔ a da kɔnɔ mais fo ka sa ko Arasa ka tiɲɛ seginna ma aw bolo k'an bɛ ji min na n'u ɲɛ aw bolo k'anw ye lagalagatɔ de aw bolo k'anw ye faden sago de kunna tun bɛ dɔ fɔ ninnu bɛɛ ma hali a tɛ siran
mais bi pour ka tse ka do fuma ay faden to de dun adnan saraka kunu mo te ka fe akana dan kuma made akana dan ka tiya fo de malen density jigida kan tukuni malen density ka fe ka tukuni aya la me tellement ka desera M5 ma bo nin kama domina M5 be boy ma fuko kana bo M5 zenesu u ka joro soro kana joro soro e na figi chokora blale e bi dado olamuna M5 zenesu u ka joro soro kana joro soro u bora kumina nu ma bo kumina ni etunte nantan kolo ni ala tume e halaki wala etunte dado ni natuguni me ala de bana era ni ala e mo halaki ki tachien bila ite yelike ite menike ida bedo ko bela ça veut dire que ite miri era ko ibe ko mbaga et M5 qui est placé sur sogo li ou gain amu gain et da donku olamuna abinye sra la wa ça te regarde et minye nous la gousi quand nous to che quand nous mankutu che bi e de ben ko e be M5 mo e tchenko ne iblisa di ko iblisa mali be chichugomina sogel mago be sega sa chugumna asimi mago be sega sa chugumna ça veut que nimbe ala de delibi juwoyo katani mali be pour que mali on ka fawai ara atura ara satala nimbe fait bi mali dembe kunga karnyona pour que mo ka fo wala ara sa ko ka na boabo aye boabo yi ateni awbolo mais ala ti sawo ke fo ka jiya wuli wallahi ala ti sawo ke ara sa nganya mimbila ni mani ndable be jiginde te yele ne de ya fo ite yele déjà ikera suyi John de bilame John de kasrabila John be dana deka saraka minena saraka de la fadin to duna baraka bedo e la katami jamote barabara tuguni de me bonika dossier sogal ye M5 jafa sogal Canada nga M5 jafa de aku bugu fo lahara M5 sogal ni be fa kele bakele ou fa de sogal ye e da donku balma ou ni nyoronche e da donku kabla ou ni nyoronche e da donku sinji ou ni nyoronche kabla farala sinji farala ala jugu furu sala furu tigela sinji tigela toi tu vas où Morom marabali il bachili la kaun ça veut que la famille bachili billahi nin kabla nyanamani nin jamu nyanamani billahi ça veut que il faut kuma sululendo biba kuma sululendo ça veut que hari mo sita fait jamu ka ke bachili tuguni la décevant M5 beta à la mede menko akera bolo donko ni donko ma ta fanta la tuguni si je ni be fait ka mali jobi ibe fara asimi kanka deme ni be fait ka mali jobi ibe sogel deme ni be fait ka mali jobi mo munu ya chien kunu ibe oluta utokoma mécanisme sigidro ha sogel mise 41 hectares mise ça veut dire mali du ko besa sogel beta ala ça mo te sogel ira farkolo dron fede sogel farkolo tede che wale mimbe mo bo de fe tia mimba da kono mo bo de fe abeka bara minke faso kono mo bo de fe ala ça kuma inte ni kuma dron tundu mana faut ça veut dire que faut qu'il baraju ça veut dire que faut qu'il il son tege ikono ne ibe katami ni kuma tundu ije o dugute mali konema dugu mimboli o yorote masero mina ibe chogodi ito horonde anga la mede abe feka do M5 ni sogel che olute danga denwe olute jugu sagoye rasa bara woreke il faut aller travailler mon petit word ma word soigner me 10 millions par mois il te tika camion encore bon ni yoro est-ce que M5 sigira ni kama chokoroba ke mimbora abora kaka wulo ni lawa muso ake mimbora abora kaka wulo ni lawa ni jama ka boli kunte fanga be soba ni bwa tuma bi ale be ke premier ministre wa ni ale kelenga boli de atu akera wa akelenga kuma kan de atu akera wa mogo million jumwa che hake juri de bora mali kono ne balma kuma ta dawo ala ni hasiliya bulu telu tumbe yande telu ala ni hasiliya bulu telu tumbe yande mais bi telu be yande nambe san flake telu be na faire sans saba arasa ere ta ko mina tuni parce que cité ya jugu ya mayende jugu ya be mo ni fi nyimete
hasidiya abe mɔgɔnifin ba de bilahi ni be hasidiya be comme nitra pétrole bon binjalan ka tasuma kala abe mɔgɔnifin ban o cogo de la hasidiya juguya abe mɔgɔnifin ta tiɲɛ de arasa yi jugu abe juguya yira a kuma cogo hali ni arasa sigilen i b'a dɔn ko mɔgɔ ŋaniya jugu do hali ni y'a kuma to i b'a dɔn ko mɔgɔ ŋaniya jugu do hali ni y'a ɲɛda sisilen lajɛ i b'a dɔn ko mɔgɔ ŋaniya jugu do kafiri yani mɔgɔw tun ka kɛ sogɛli fɛ bɛɛ kɛra e de fɛ a labanna cogo jumɛn yani mɔgɔw ka tugu di ko bɛɛ kɛra e de fɛ Mali kɔnɔ a labanna cogo jumɛn e bɛ taa yɔrɔ jumɛn ni jama tun ma tugu i kɔ là d'accord i ma nasi bɔ i ma fura bɔ i ma kɛnɛwa kɛ i y'a faamuya b'a la i ma kɛ karamɔgɔ i ma kɛ foyi ye ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o laban taara kɛ malidenw feereli ye Bubu ma ɲi kunu bi Bubu ka ɲi Sumayila ma ɲi kunu bi Sumayila ka ɲi ATT ma ɲi kunu ATT ka ɲi IBK ma ɲi kunu bi ATT ka ɲi Karim Keita ma ɲi bi kunu Karim Keita ma ɲi bi Karim Keita ka ɲi o ye hɔrɔn taabolo ye wa rasa e tɛ hɔrɔn de ye quoi sinon a ma se nin kumaba in bɛɛ ma o e tɛ hɔrɔn de sinon a ma se ka taa su bɛɛ kɛ renouveau la Asimi filɛ a tɛ kuma yɛrɛ mun de la mɔgɔw b'a fɛ u ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la u ɲɛ bɛ kɛwale dɔ de la mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan ni e tun mana i jɔ i ni ɲinja ninnu ye i bɛ ala kali ko sonsanni ne tun nana i bɔ waati ko a y'a di Bacili ma ala kama a ye kɛ Bacili fɛ ala kama kan foyi t'i da bilahi maa si tun t'i bɔ viser mais i nana de ko IBK bɛ k'an ka impôt suɲɛ Bubu bɛ k'an ka impôt suɲɛ i y'a faamuya b'a la Karim Keita bɛ k'an ka impôt suɲɛ a se t'u ye a dabali t'u ye a jɛɲɔgɔn t'u bolo a kokɛɲɔgɔn t'u bolo a teri t'u bolo k'an k'u kɛlɛ ko sinon ko faso cilaw don mɔgɔw y'u sigi k'i miiri o y'a sɔrɔ i ka kuma tiɲɛ don i bɛ ka min fɔ IBK ma ça c'était vrai bile haki tun don mɔgɔ ko i kan ka dɛmɛ o dɛmɛ sen fɛ ja bilahi ɲamɔgɔden cɛ ka ɲi ma a tɛ ko laban ni jama sanuma min tun b'i nɔfɛ i n'a fɔ ne ni jɛnɛ sogodogo da ne ni jɛzɔn ninnu ni jama sanuma min tun bɛ e nɔfɛ arasa wari tɛ nin sɔrɔ sanu tɛ nin sɔrɔ foyi tɛ nin sɔrɔ wa nin jama in tun bɛ kɛ sanu bereni de sanu bereni i tun bɛ Mali mara mais kɔrɔtɔ ko jugu a bɛ na ni sara jugu cɛ ye cɛ hali k'i reposer i tɛna kɛ minisiri ye i tɛna kɛ député ye wa i tɛna don da la tuguni e kɛn bɛ komi samiya bɔ ni kumana mɔgɔ bɛ yɛlɛ i la ni kumana mɔgɔ bɛ tigɛ i la ça veut dire que i hakili yɛrɛ tɛ yen tuguni quoi surtout i ka bilasira ɲuman kan ça veut dire que i tiɲɛna quoi hali usine tɛ se k'i dilan tuguni i ma don o de bɛ fili la argument tɛ yen Sogɛli M5 bɔra nin de kama o cɛkɔrɔbaw bɔra nin de kama olu de bɛ se ka t'u jɔ k'o fɔ Sogɛli ye mais e man k'o fɔ a da b'olu de kun ni olu tigɛra Sogɛli la olu de kan k'o fɔ Sogɛli ye mais e tɛ cɛ mɔgɔ man k'i da don ko bɛɛ la fɛn min b'i ɲɛ sira la i b'i da don o la fɛn min t'i ɲɛ sira la i b'i da don o la bon ni mɔgɔw k'a ma ko fɛn o b'a fɔ wa ko ye nɛnini de kɛ sinon ne yɛrɛ t'a dɔn nin sugu yɛrɛ ma dɔn quoi nin bɔra yɔrɔ jumɛn jɔn de somɔgɔ don nin ladamu na yɔrɔ jumɛn cɛ hali don dɔw bɛ sɔrɔ orozo la mais danbe b'olu la dɛ an kana olu bɛɛ dɔgɔya dɛ den dɔw bɛ sɔrɔ orozo la den dɔw bɛ sɔrɔ orozo la danbe b'o la dɛ mais nin tɛ miiri yɛrɛ de kɔ e kan ka M5 tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ bi ça veut dire que e ye kolokolo nɛnini da M5 kan e ye dɔgɔyama joli ta ka M5 sɛgɛrɛ bi de bɛ ni sigi pour que ka don M5 ni Sogɛli cɛ pour que ka M5 ni Sogɛli bila ɲɔgɔn na mais c'est fini pour toi ni sara o y'i salen de ye ni sara i tɛ se ka wuli tuguni dɛ n'a fɔra k'i sara ayi an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ lahara de sinon diɲɛ kɔnɔ arasa i t'a banna pewu i tɛ se ka wuli tuguni i tɛ se ka paga kɛ grand frère Ali Boune k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn arasa i ka ko banna il faut te reposer c'est mieux wari min dir'i ma société de transport min b'i bolo Sénégal i t'a o fɛngɛ ye sinon i tɛ don da la tuguni bilahi ala ka hinɛ la k'i dara sumaya et puis jogo kelen b'i la fana jogo kelen b'i la ni m'o dabila i tɛ don da la dɛ e bolo ko mɔgɔ si tɛ wari fɛ diɲɛ kɔnɔ ni e tɛ mɔgɔw de ta bɛ di e ma mais e ta tɛ di mɔgɔ ma n'i y'a ye mɔgɔ la kafiri don wa ala tɛ hɛrɛ kɛ o tigi ye hali n'a ye miliyari sɔrɔ a tigi bɛ laban fantanya la ne de y'a f'i ye
Et ta te di mɔgɔ ma de ta bɛ di e ma wala ça veut dire que hali ni ye Montparnasse jɔ bila i laban bɛ saraka deli ne de y'a f'u ye hali ni ye turefeeri jɔ i ka du kɔnɔ i laban bɛ saraka deli ne de y'a f'u ye o jogo b'i la mɔgɔw y'u den tɔgɔ da i la yan hali ka saga san ka d'u ma i ma se mɔgɔw y'u denw tɔgɔ de la yan hali ka saga faga ka d'u ma i ma se mɔgɔw y'u den tɔgɔ de la hali 200 ka d'u ma i ma se k'a firi ala jugu i da bɔ M5 ni Sogɛl ni ɲɔgɔn cɛ i sara i balola mɔgɔ si ka sira t'i la n bɛ aw bila yan la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo surtout mɔgɔ minnu b'an ka vidéo partager k'aw bɛɛ lajɛlen fo merci